Okay, diri na ta mga ka-baby love sa best number 2 p.m., 5 p.m., 9 p.m. Islista na ninyo diha kay basi unya di mo kuha na pud mo magreklamo na pud mo nga wala nato gihatag. Okay, diri na ta maghatag sa taog kombi. Nagasend na ko hulatan ninyo. Huma naman ta ganina sa double no og last to diri ta sa sweet dress. So, may na lang, okay? May na lang, makadaog mo ginagmay, may na lang. May katabang sa inyo ha. So, kuan mo. Share lang. Okay, first. 817 847. So, TR na ha, TR. Okay, add sa nako be, add friends ata. Kay ang uban sige og pa-add kay para ma-add na to sa GC ang uban. So first number na to 817 dayon 847. Kuani na to. Kuani, kadali lang probables ni atong gihatag karon para 2 p.m., 5 p.m. ug 9 p.m. So ilista ninyo. Ang first na to, 817, dayon 847. Sunod, 814 o 147. Paglista na okay? So, palihog lang, pakisend sa ako karon para ma-add ta mo, mateksan ta mo karon sa atong best number. So, ana lang. So, kung hearing karong adlaw. Gagagid ka Ate Jing, no? Love you, Ate Jing. So, money siya, 807 og 8